الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الغدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی اور اسراف سے نشاد خدمت ہے. مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سوالات کو جو میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا آپ الغدیر چینل کی ڈسکرپشن میں بھیجتے ہیں، ان کو رضا موسوی اکٹھا کرتا ہے، کتابی شکل دیتا ہے اور بندہ ناچیز ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ مومنین سے بھی یہاں پہ ابتدائی میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ٹھیک طرح مل گئے ہیں، آپ مطمئن ہیں، تو آپ پر بھی یہ واجب ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک بذریعہ سبسکرائب یا شیئر پہنچائیں، تاکہ فقہ محمد وال محمد کے احکامات اور مسائل کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ شامل ہو اور ان کا ثواب ہمیں ملتا رہے. آج کا ہمارا عنوان ہے طلاق. طلاق کے بارے میں آپ کے کچھ مسائل یا سوالات جو بھیجے گئے ہیں، ان کے جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. جی بیٹا، اپنے سوالات کا آغاز کریں. جی السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا. آغا صاحب، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق خلا سے کیا مراد ہے؟ ایسی طلاق جو بیوی اپنی نفرت کی وجہ سے شوہر سے لینا چاہتی ہے یا لیتی ہے، اس کو ہم طلاق خلا کہتے ہیں. اور اس طلاق کے لینے کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں. وہ اپنے شوہر کو حق مار معاف کر کے بھی طلاق خلا لے سکتی ہے، پیسے دے کر، عدالت کی طرف رجوع کر کے، یا فقہ جعفریہ میں جو بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے اور شوہر اسے طلاق نہیں دیتا، تو حق میں شرع جب صیغے پڑھتا ہے یا جاری کرتا ہے، تو جو اس طرح سے بھی طلاق ہوتی ہے وہ بھی طلاق خلا کہلاتی ہے. مختصر یہ ہے کہ بیوی اپنی نفرت کی وجہ سے جس انداز میں بھی طلاق لے یا لینا چاہتی ہے، فقہ جعفریہ میں اسے طلاق خلا کہتے ہیں. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ طلاق مبارات سے کیا مراد ہے؟ میاں اور بیوی دونوں کی نفرت کی وجہ سے جو طلاق کا صیغہ جاری ہوتا ہے، اسے طلاق کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مبارات کہا جاتا ہے. اس میں دونوں کی نفرت شامل ہوتی ہے. میاں بیوی سے نفرت کرتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، اور مل کر وہ ایک دوسرے کو طلاق دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں. ایسی طلاق کو فقہ جعفریہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ طلاق مبارات. طلاق مبارات کہا جاتا ہے. جی آغا صاحب، آگے یہ سوال آیا ہے کہ طلاق بائن سے کیا مراد ہے؟ ایسی طلاق جس کا صیغہ جاری ہونے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اور شوہر چاہے بھی تو اس طلاق کے بعد اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. اس کو فقہ جعفریہ کی اس اصطلاح میں بیٹا کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہا جاتا ہے. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں 3 طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ دوسری فقہ کی طرح فقہ جعفریہ میں 3 طلاقیں دینے کا طریقہ مختلف ہے. یہاں پہ مومنین کی میں توجہ چاہوں گا. فقہ جعفری کے علاوہ جیسے جتنی بھی دوسری فقہ ہیں، ان میں ایک ہی سانس میں اگر لوگ طلاق 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 3 دفعہ کہہ جائیں تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور اگر شوہر اس کے بعد بیوی کی طرف رجوع کرنا بھی چاہے تو اسے حلالہ وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن فقہ محمد وال محمد، فقہ جعفریہ میں علماء اعلام کے نزدیک نکاح کرنا آسان ہے، طلاق دینا یا لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس کی بہت ساری شرائط ہے جن کا بعد میں ذکر کیا جائے گا. جہاں تک 3 طلاقوں کا ذکر ہے، تو جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ بھی صحیح طلاق، جب وہ طلاق دیتا ہے اور وہیں سے اس کی بیوی کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اگر عدت کے پیریڈ کے دوران شوہر بیوی کی طرف رجوع کر جائے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو اس نے طلاق دیا ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں گے. جب وہ میاں بیوی آپس میں رہتے رہتے دوسری دفعہ شوہر طلاق دیتا ہے اور عدت کی پیریڈ کے دوران پھر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر بھی وہ
तलाक खत्म हो जाएगी और वो मियाँ बीवी बन जाएंगे। लेकिन अगर वो इसी तरह होते होते तीसरी दफा तलाक देता है तो उस वक्त उसकी 3 तलाकें हो जाएंगी और वो मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बीवी उस पर हराम हो जाएगी और शौहर कोशिश के बावजूद भी उसकी तरफ रजू करना चाहे तो वो रजू नहीं कर सकेगा। हाँ, अलबत्ता बीवी पर इद्दत का पीरियड लागू हो जाएगा जो कि 3 हैज या 3 माह होते हैं। इद्दत के पीरियड के बाद वो बीवी अगर आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। जी बेटा। जी अगर साहब, आगे भाई ने सवाल किया है कि क्या तलाक के बाद, इद्दत गुजरने के बाद शौहर बीवी की तरफ रजू कर सकता है? अगर तलाक हो गया या इद्दत का पीरियड भी गुजर गया, अगर इद्दत की पीरियड के दौरान तो शौहर बीवी की तरफ मुतवज्जे हो जाए या रजू कर जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड गुजर गया है और शौहर रजू करना चाहता है तो इस सूरत में दोबारा निकाह का करना जरूरी होगा और निकाह करने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में कायम हो जाएगा। जी जी अगर साहब, क्या नाबालिग बच्चा बीवी को तलाक दे सकता है? फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में नाबालिग बच्चे का निकाह तो हो सकता है, लेकिन वो जब तक बालिग नहीं होगा अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। जी जी अगर साहब, एक भाई ने सवाल किया है कि अगर मौत के डर से या किसी खौफ की वजह से कोई शख्स तलाक दे दे तो क्या ये तलाक दुरुस्त होगी? जब तक तलाक देने वाला हालत इख्तियार में नहीं होगा, यानी वो अपनी मर्जी से तलाक नहीं देगा, कोई उसे मौत का डर दे रहा है या किसी और डर दबका की वजह से वो तलाक दे भी बैठे तो फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में ऐसी तलाक दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगी। जी जी अगर साहब, अगला सवाल ये है कि क्या हैज की हालत में बीवी को तलाक हो सकती है? हैज और नफास की हालत में अगर बीवी को तलाक दी जाए तो आम हालात में ऐसी तलाक दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगी। जी जी अगर साहब, अगला सवाल ये है कि किन हालतों में हैज के बावजूद शौहर बीवी को तलाक दे सकता है? 3 हालतें ऐसी हैं कि अगर बीवी हैज में भी है तो शौहर की तरफ से दी जाने वाली तलाक दुरुस्त तसव्वुर होगी। मोमिनीन कराम से अपील है कि ज़रा मुतवज्जे हों। उनमें पहली शर्त यह है मुबाशरत से पहले निकाह हो गया है लेकिन मियाँ बीवी की मुबाशरत नहीं हुई और मियाँ बीवी को तलाक देना चाहता है तो बीवी अगर हालत हैज में भी है, मुबाशरत नहीं हुई है, तो इस तरह दी जाने वाली तलाक दुरुस्त तलाक तसव्वुर होगी। नंबर 2, अगर शौहर अपनी बीवी से इतना दूर है कि वो इस बात का तयन नहीं कर सकता कि मेरी बीवी क्या हालत हैज में तो नहीं है, तो इस तरह शौहर की दी जाने वाली तलाक भी दुरुस्त तसव्वुर होगी। और तीसरी हालत यह है कि शौहर अगर 3 माह तक अपनी बीवी से दूर रहा है, उन्होंने आपस में मुबाशरत नहीं की और शौहर तलाक देना चाहता है, तो इस 3 माह के अरसा के बाद अगर बीवी उसकी हालत हैद में भी है, जो वो तलाक दे रहा है वो तलाक दुरुस्त तसव्वुर होगी। जी बेटा। जी अगर साहब, एक भाई का सवाल आया है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किस उम्र की औरत की तरफ तलाक के बाद रजू नहीं किया जा सकता? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक को सगीरा कहते हैं, दूसरे को यैसा कहते हैं, जिनकी तरफ तलाक के बाद रजू नहीं किया जा सकता और ये औरतें फौरन शौहर पर हराम हो जाती हैं। या आज की ज़बान में बच्चे भी इस बात को समझ जाएं, जिस बच्ची की उम्र 9 साल या 9 साल से कम हो उसकी तरफ भी तलाक के बाद रजू नहीं किया जा सकता, वो फौरन हराम हो जाती है। और इसी तरह जो इस औरत की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और उसे मेंसेस वगैरह ना आ रहे हों, तो जब भी तलाक का सीगा पड़ा जाता है तो वो फौरन शौहर पर हराम हो जाती है और शौहर बीवी की तरफ रजू नहीं कर सकता। जी अगर साहब, एक तालिब इल्म का सवाल आया है कि क्या तीसरी तलाक के बाद बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है? तीसरी तलाक के बाद बीवी जो है वो हमेशा के लिए ही शौहर पर हराम हो जाती है, या उसमें कोई और वो शक्ल पूछना चाहता होगा तो उसमें कोई ऐसी शक्ल नहीं है कि मर्द बीवी की तरफ रजू कर सके, हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जी अगर साहब, एक आगे दोस्त ने सवाल ये किया है कि हाकिम शरअ के तलाक देने के बाद क्या बीवी की तरफ रजू किया जा सकता है? जब हाकिम शरअ
तलाक किसी का पढ़ देता है तो उसके बाद भी बीवी की तरफ रजू नहीं किया जा सकता। जी अगर साहब अगर बीवी शौहर से नफरत करती है और शौहर तलाक नहीं दे रहा, तंग कर रहा हो, तो क्या औरत अदालत से तलाक ले सकती है? फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में जो अदालती तलाक है उसका कोई वजूद नहीं है, उसका एक अपना तरीक़ाकार है। अगर वह शौहर से तलाक लेना चाहती है, शौहर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अमल करने वाले हैं। जैसे भी हालात हो, गुर्बत से, शौहर की सख्ती से तंग आकर तलाक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर औरत को नफरत हो गई है तो वो अदालत में जाने की बजाय जिस मुजतहिद की वो तकलीद करती है, जामिउल शरीयत मुजतहिद की तरफ वो रजू करेगी। वो मुजतहिद इलाके के मुअद्दिन में से किसी शख्स को, चाहे वो आलिम हो, पेश नमाज हो, सैयद हो, उसको ये काम सौंपेगा। वो शौहर की तरफ भी रजू करेगा, बीवी वालों की तरफ भी रजू करेगा, समझाने की कोशिश करेगा। अगर वो एक दूसरे की तरफ रजू न कर सके, इसमें ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, 5-6 महीने लग सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जामिउल शरीयत मुजतहिद अगर समझेगा कि तलाक का सीगा जारी करना चाहिए, वो जारी कर देगा और इस तरह हमेशा के लिए वो तलाक हो जाएगी। जी अगर साहब आज की नशिस्त का आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी सूरत भी है फ़िक़्ह जाफरिया में कि अदालती तलाक को शरई तलाक समझ लिया जाए? फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में एक ऐसी सूरत हो सकती है जब उस औरत का शौहर सुन्नी हो और वो औरत अदालत की तरफ से तलाक ले, तो फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में ये तलाक शरई तलाक होगी और इस तलाक को, अदालती तलाक को दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। मोमिन कराम से अपील है कि बंदा नचीर, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन और रज़ा मूसवी को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। लदू वाली अल वली इश्क फातिमा मुर्तज़ा वाली।